Maliens ASI Peuple, une vidéo c'est très important. À mes samedi là, le 18 octobre 2025. Bi vidéo be boli fin flaka. Terroriste Bina Jara, ale ni Jara transport. Mais yaninga do kuma kono ka daele. Cruise de vitesse te, cruise de fond de do. Hakilila jigin, o groupe terroriste Mali kono. Min kun labɛnnen no ka tɛmɛ sema kan n'u halakira bi san o san tɔgɔ kura u tɔgɔ de ye bi FLA. O groupe terroriste min kun labɛnnen no ka tɛmɛ o kan. Laban yɛrɛ kɔfɛ, olu de sera ka armée sigi ko bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ nin y'u ka armée ye. K'u ka tilali kɛ, k'u ka drapeau bɔ, k'u ka hymne national bɔ, aw yɛrɛ ɲɛ b'u ka carte la. Ka taa ni Tombouctou, Mopti ka yɛlɛ fo Tawde ni Kidal k'a tɔ di Maliens ma. Mali tɔ kun tora Buguni, Sikaso, Bamakɔ, Kati. Hali ka déplacer, ne Maliens kun bɛ fɛ ka taa ni région ninnu na, u kun bɛ laisser passer de ta. Wa naani wa saba, a dati bɛ ban kalo saba. Mais ni Maliens ɲinɛna, an m'u hakili lajigin. Diɲɛ bɛɛ nana Mali la, ɲɛma sɔrɔ a la, force bɛɛ. Maliens dɔw yɛrɛ kun ko politique mɔgɔw, ko an ka jɛ Nord ko an k'an débrouiller ni Buguni ni Sikaso ni Bamakɔ ni Kati ye. Nin terroristes ninnu, ils étaient à deux doigts diɲɛ k'u reconnu. Jamana fila kun ka sɔrɔ a da fɛ dɔrɔn a banna. O kun ye Mali tilalen ye. Wa ninnu de ye fagali kɛ ka tɛmɛ groupe terroriste bɛɛ kan Mali kɔnɔ. Barisa u ka armée kun ka girin. Ni dun ka armée giriyala, i bɛ défilé o kɛ k'a yira k'a fɔ ko e jamana de. U y'u ka tenue créer u yɛrɛ ye, k'u ka drapeau créer aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Labɛnw de kun b'u bolo a sabatilen ɲuman. Min kun bɛ an ka Mali armée bolo, o kelen de kun b'u bolo. U wolola cɛncɛn kan, u bɛ cɛncɛn dɔn. Olu kun tɛ dogo tu kɔnɔ, kɛnɛjalan kan bɛn na. Nka bi a bɛ cogo di u bɛ mini? Cɛman in cɛ bolo. Ne jugu dɛsɛra terrain kan, a bɛ na bɔlɔlɔ de sanfɛ. Maliens k'a ko in faamuya ni hakili ye. T'a bɛ jugu k'u la, siga t'a la. Kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ. Jɔn kun bɛ se ka da la, ka ni armée belebeleba to ninnu bolo, ko ninnu bɛ se ka gɛn ka bɔ Kidal fo bi. Anw bɛna sanubɔ daminɛ kɔrɔn fɛ. Et dans l'histoire du Mali, ninnu de ye Mali humilié ka tɛmɛ groupe terroriste bɛɛ kan. Kidal dɔrɔn tɛ a ye carte lajɛ. U ye kunkolo de tigɛ ka bɔ Bobara la k'a daminɛ Mopti fo sanfɛ. Ninnu de y'a bɛɛ minɛ. Diɲɛ force bɛɛ dɔɔnin nana, ɲɛma sɔrɔ a la. Fasimu Goyita nalen. Ninnu de kun b'a fɔ kɛnɛ kan bɛɛ na. U ti taa yɔrɔ dɔ la ka fini koori ka interview kɛ dɛ. Bɔlɔn kɔnɔ, Kidal ville kɔnɔ, Tombouctou, ale ni Gao ni Mopti. K'a ye bɔ an ni Mali armée ni ɲɔgɔn cɛ, an ka jabi da u ku la. Mon capitaine, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, il y a les tirs de soumission d'une part ou l'autre, mais il n'y a pas d'affrontement direct. C'est le Malien qui a provoqué. Peut-être nous on va agir. Parce qu'ils ne respectent pas tout ce qu'on a fait avec eux, ils ne les respectent pas. Donc on est marre avec cette situation. Il faut qu'on agisse. Il faut que la communauté internationale recule entre nous et les Maliens. Donc on va les régler. Comme d'habitude on les règle. Ouais. Le véhicule blindé que vous venez de recevoir, c'est malheureusement un véhicule qui a été détruit lors des combats que vous savez. Vous avez été témoin de ce qui s'est passé. Nous défendons l'indépendance totale de la République de l'Azawad. Que nous l'ayons aujourd'hui ou demain, c'est le chemin que chaque peuple a pris et chaque pays a pris pour aboutir à son indépendance. Nous avons respecté tous les engagements que nous avons pris devant le monde. Aujourd'hui, l'événement auquel vous assistez est arrivé à des circonstances regrettables. Et vous savez, vous, la MINUSMA, vous, l'opération française Serval, que c'est l'armée malienne qui a tort et qui nous a agressé la première. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes défendus. Et nous avons défendu aussi notre peuple, notre population ici à Kidal, que nous allons défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Depuis ce matin, la population de Kidal s'est révoltée contre l'arrivée de l'administration malienne, ou je ne sais pas, de soi-disant le Premier ministre du Mali avec son gouvernement. Tout le monde s'est révolté. La lutte continue jusqu'à la mort. Azawad, pour la mort, nous vaincrons. On est là pour montrer notre mécontentement. Ah, il y a un véhicule de l'armée malienne qui avance. Azawad, nous sommes le 17 mai 2014.
Malion ni yira kun awla de aga daw deuna ni yira kun awla de aga to aga armée ko na kun fara ko ni ngumese ka ke akuma boya diyan hakli ma de nunu kun tetu dogo tu kono ka fini ke ka yoro meleke u yoro kana don nunu kuma fo de ay boani Mali armée ni ɲɔgɔn cɛ amedo bina ka sujet kono jinim deserade bina yɛrɛ tita kɛlɛ yɔrɔ la depuis ala ka da ma kisati bina be ne ku ka kuma fo bamanankan na barsa u desera terrain kana la sisan u ye diɲɛ ko bɛ kɛ ka dɛsɛ ka Mali région 7 attaquer don kelen ko pour que u ka jamana dafiri u échouera bɛɛ ye min kɛr'u la o don o dimi m'u kan terrain ka u y'a dɔw tɛ se ka foyi de kɛ tuguni donc u bɛna san bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ɲini ka jamana kɔnɔdenw tigɛ fanga la n'u da ye parce que militairement olu tɛ se mais min ye ne dabali ban fo maliyɛnw k'a faamuya bina ka laɲini tɛ fila ye koyi laɲini kelen dɔrɔn de don ne de b'a d'aw ma dalu la n'i y'a ye u bɛ ka baga mɔgɔw ma dugu de ka bon Mali ka bon o ye bonya dan ye donc u bɛ kɛlɛ fɛɛrɛ de la k'u bɛɛ si la tunu o de y'a to n'u y'a dɔn armée bɛ yɔrɔ min u bɛ yen bila ka tunu joona joona sinon poste kelen tɛ ninnu bolo Mali kɔnɔ k'a sigilen filɛ nin ye ko bɛɛ b'a dɔn u tɛ fɛ de u ni sɔrɔsiw ɲɛ ka kɛ kelen ye dugu foyi t'u bolo Mali kɔnɔ i n'a fɔ FLA ninnu tun bɛ cogo min na u yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ kungo kɔnɔna de la k'olu ka denbayaw bila ko ka taa kungo kɔnɔnaw de la k'a fɔra k'olu ka dugu kɔnɔnaw de bila ko ka taa kungo kɔnɔnaw de la o tɛ dɛ u b'a dɔn k'u bɛ ka ɲini de u b'a dɔn n'u yera ɲɛ la min bɛ d'u kan an k'o lamɛn na ɲɛfɛ beta anw sigilen bɛ kungo kɔnɔ kun dɔ de kama n badenw ni anw nana sigi dugu kɔnɔ n'a sabatira jadisiw sigilen bɛ nin dugu kɔnɔ u bɛ avion de wuli ka dugu bɔnmarile o kama anw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw ko ten an k'an sigi kungo kɔnɔ bon maliyɛnw ni yɔrɔ in ni mɔgɔ caman bɛna faamuya sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ bina ninnu ta ye dabara de 1 e tɛ se ka sigi dugu kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ dugu contrôle t'e bolo e tɛ se ka ye ɲɛ la parce que i b'a dɔn min bɛ yen e bɛ taa kungo de kɔnɔ wa sigiyɔrɔ kelen t'u la ninnu tɛ kalo kelen kɛ kungo kɔnɔna kelen na sanfɛla contrôle t'e bolo k'an tɛ e bolo k'a sigilen filɛ nin ko diɲɛ bɛɛ b'a dɔn aw bɛ dogodogo de la kungo kɔnɔ aw ni minnu min ɲɔgɔn na olu dun bɛ geren kan bon bina kɔfɛ u ka cɛkɔrɔba ni ta tiɲɛni fɛnɛ nana fɔ k'olu jɛra fɛn bɛɛ kɔ ko ka to kungo kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ olu bɛ retraite de la olu bɛ yɛrɛ ɲini de la olu tɛ se ka dugu contrôler Mali kɔnɔ u tɛ se ka ye ɲɛ la an k'o lamɛn na ɲɛfɛ yalama kungo kɔnɔ k'a muso ni denw don o kelen de kama litakuna kalimatullahi yal uluya yalama kungo kɔnɔ k'a muso ni denw don o kelen de kama litakuna kalimatullahi yal uluya ko olu yɛlɛmara kungo kɔnɔ ko k'u muso n'u denw to jadi de kama n'i ma taa kungo kɔnɔ i bɛ se ka ye dugu kɔnɔ wa bon u b'o kungo kɔnɔ sigi min fɛnɛ la u ni village minnu ka surun u bɛ to ka taa baga olu ma k'olu tɔɔrɔ barisa Mali ka bon mɔgɔw b'u ko fɔ voyage sira fɛnɛ fɛ n'aw ɲɛ bɛ image la voyageurs b'u to sira kan k'u ye kungo kɔnɔnaw fɛnɛ la barisa ka bɔ Mali village dɔ la ka taa village dɔ la kɛnɛ ka bon kungo kɔnɔna bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw b'u ye mɔgɔw b'u ko fɔ ni mɔgɔw y'u ko fɔ o man ɲi olu ma armée bɛ t'u kama alors o de digir'u la u bɛ ka faga kungo kɔnɔ frappe b'a la ka kɛ drone b'u k'u gosi fɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka d'u kan u tɛ ka fɛn faamu donc sisan u nana mun kɛ bina ka video fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔw hakili t'a la a bɔra ka na ko minnu bɛ k'olu ko fɔ ko nafigiya la u mana olu ye kungo kɔnɔnaw la u mana olu tɛmɛtɔ ye sira min fɛ ko ka sɔrɔsiw wele ko k'olu ko fɔ k'a tɛ dafa fila k'olu yirali bɛ dabila de an k'o lamɛn sɔrɔ ka na ɲɛfɛ minnu bɛ jasusuya kɛ nafigiya ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kɛlɛ bɛ ɲɛsin nafigiw mɔ minnu bɛ escroya kɛ ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ madenw o bɛ kɛ cogo di dɔw b'u sigi ka yaala kungo kɔnɔ jadisiw bɛ yan fɛ wali b'u sigi duguw kɔnɔ jadisiw tɛmɛna yan u bɛna sanni kɛ yan fɛ u y'a kɛ tan tan bon maliyɛn aw yɛrɛ ka nin laasiya lajɛ au moins FLA mɔgɔw taar'u sigi dugu kɔnɔ k'u ni sɔrɔsiw ka face à face kɛ sɔrɔsiw de ser'u la u ye dugu bila bi u yɛrɛ kɛra FLA ko tɛ yen u b'u to dugu wɛrɛ de la ka communiqué bila bon aw ko aw ni sɔrɔsiw de bɛ ɲɔgɔn na marifatigi fila aw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo jumɛn na ka kari ɲɔgɔn na joona barisa aw tɛ dugu kɔnɔna la sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min aw talen don kungo kɔnɔna de la bon ni mɔgɔw fɛnɛ y'aw ye kungo kɔnɔna la ne fɛ olu bɛ k'aw ka baara de nɔgɔya aw ni sɔrɔsiw ka ɲɔgɔn ye ɲɛngɔn direct na bon ne fɛnɛ bɔra k'a fɔ ko o tɛ kɛ ko ye nafigiya de ko k'olu tɛmɛtɔ ye k'a fɔ jadisiw taara nin sira fɛ ko k'a fɔ sɔrɔsiw ye k'o ma o tuma e bɛ fɛ ka kɛlɛ modèle jumɛn kɛ sisan a y'a bila commentaire la ninnu bɛ fɛ ka kɛlɛ modèle jumɛn kɛ ko nin fɛnɛ mana kuma o kuma bɛ don mɔgɔw hakili la nin ye yokoro de adamaden ni bolila ka boli don dɔ la i bɛ jɔ dɛ bina b'a dɔn k'a fɔ ale mana kɛ wo la tigɛ bɛ da kan o de wajibi ye kununko a fɔra k'a bɛ to ka taa dugu dɔ la Mali armée a n'an partenaires taara yen dugu boucler u bɔtɔ dugu kɔnɔ an ka jɛ an k'o video lajɛ Farin polintana nyin koro Farin polintana nyaw koro
fagalumbe Sirigi kulubali wara fagafila Indana nomani Donzo sagabandana na fiye Malion, bina bega nyini de wa bina ba don ka fo na le yera nya la dongo do abe gɛlɛya dɛ wa ala bi bɔ a kɔkɔrɔ I b'a fɔ ala bɔra Uzeifa kɔkɔrɔ cogo min Hugo Américains kɛlen no ka 5 millions de dollars de da ale kunkolo sanfɛ tellement que Américains joli bɔn o kun bɛ Mali kɔnɔ o ni bina nunu kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Mali armée do faga est-ce qu'on bɛ pressé ya? Mais qui était ce Abou Uzeifa, dit Hugo? Nous savons de lui qu'il était un ressortissant de l'Aoun au Maroc et cadre terroriste de l'IGS. Il était marié à une femme Peul, originaire de Kosaï, localité située à environ 15 km au nord d'Akabar. Pour en savoir plus, suivons ce portrait signé Abdul Karim Kaba. Abou Uzeifa est arrivé au Mali, précisément à Gao, en décembre 2012, pendant l'occupation des 3 régions du nord du Mali. Il a évolué d'abord au sein du Moujao, auprès de Hamadi Al-Mauritani, un grand cadre du Moujao. Après l'intervention de Serval, Hugo a fui la ville de Gao pour se réfugier dans les montagnes du Tigargar avec les autres cadres du Moujao. C'est le dimanche 28 avril 2024 que les femmes ont mis fin à l'aventure terroriste de Hugo dans la zone d'Endelman lors d'une opération spéciale en le neutralisant avec une dizaine d'autres terroristes de l'EGS. Bon, Amérique dessera Hugo là, Mali sera sous de Hugo faga. On va chou partager WhatsApp ou kono Telegram ou ka fan befe. Akungulo yera kele. Fiba zeme duguma. Iba foko Hugo kele inte. Avec un bena da barabaya caméra là. Citernité teme. Asim Goïta ga sera sous. Mi mana mena obe kashi. Hugo musoba koro kale faso de numandi. Inch'Allah. Au Mali sera sunu sigile kaga Asim Goïta kolasi. Asim Goïta ni kan awega tamayo ni kan. Amara sura Inch'Allah. Bon, Malien ou berbe tane. Ne tige dara minga dorobe boni ngane ka kulushila. Nga une vidéo arisire ka blambia. Moko kuye ni compagnie la jo, ye ni compagnie la jo. Malika boyo boya dain. Otma armée ka compagnie ga mobile kele o kele ka bataillon complet tugo oko kata. E compagnie dunga mobile mume wuli kile kono. Ushite ta sira kele fe. Ne siternundo olube kondi ka donde. Olu bebe na direction kele fe. Me karu dobta mopti, dobta sevare, dobta buguni, dobta sikaso. Kono ne lebeke terrorisu shila ka tunu ka bot jamana kono. Parce que totu ni na tuguni de gumbuka. Donc ne moyen de chantage de. Ngani mo mi ma famia. Kebi ga compagnie ou kodogo ku yoro kana fo ube yoro mina o yoro te ira alna awu ye aba onya choka se ga ofene gara terrorisu dio. Enia ibe boli yere essence de bi kunke. Jometo escorte ga nano e armetea. Ngame fese lula alibi. Abna do yoro mina ko nunu ye fuware deunye ko bolo langolo ne kelali kaduye. Mali be région te kanti yoro mina. Région do be kan nani yere be. Kan blebo be kan mangani do fene be wo ba be rodon. Kae kan Mamadou Lamine Dramé uba rodon. Udona kae domi o le taru kutre. Kidal kan no togo dale no Général Abdoulaye Soumaré la uba rodon. Tombouctou kan no togo dale no Cheikh Sidi Bekay la uba rodon te songa tay. Gao kan Firun Ag Al Nissar ube ye yoro doni dien fembe. Ka fo bo sotramantiku utala, bisi utala à partir d'aujourd'hui kan bega wuli ga boy ordrudo. Ute son al ni utega fal dine passeport la. Kan balobo nunte an, ulute kan blebele bawo ye Mali kono an. Kan Amadou Segou Tall nunte an, ka fara kan munu malaga jo awere nyebe jawla on yakoro sa do taraf chama première pierre da. Nyorobo la ni tara 670 soro manson be kan yere forme ta ga babe ni ngana ban. Surasu kele no ga manson la kore be barala shuni kile chet sega lajo. Jema bola buguni ni kuchala olu kan daila la ga ban. Ene dugu ita ene rebe dugu contrôler rebe déchon ta afodron kan bega datugu manson bega taso kurani korole beka dabla aw dabali bina bayorom na ko nunu ye dabara bawdi non seulement nabi yere bora ka fo ko olu yoro yirale olu ni armée ka karoke no na ko ka dabla aw be ay video kono abna fo de 600 kol ni donso ti no na re kol ma fo kol be donso kele kasora ale nabi kele ne dako kuni donso be no na bi be no na shini nga ko ma ba do awere ka donso armée le to le bi mimu bolo no na rebe donso bolo wa dogun jantemele donso yu kutige bela jele nyana ate kula kube do bajangara kubeta bankas ali sofara encore anno ute songa sei donso kele no ka minta o kama bado donso bu defie diema dongodo nga usirana ka fokol ni donso te no na uni arme min fena be no na ku yoro kana yira arme la kolbuto ko ko nala mo be no